ito na po yung part 2 ng Memory Game Challenge. Okay, nakaraan 1 to 12, ngayon naman A hanggang L. Okay, ito pala ay sponsors ni Auntie. Yan, maraming salamat Auntie sa pag-sponsor ng laro namin. Okay, ang team na mananalo meron tig 200. Ang team na matatalo tig 100. Okay, dapat tama lahat yung bubuksan yung letter. Dapat A hanggang L. Okay, bato-bato, pick! Bato-bato, pick! Bato-bato, pick! Okay, panalo si Lucas! Okay, Lucas, buksan mo na! E! E, mali. Next! Oh, dapat A. Oh, G! J, mali. D, mali. Oh. F, mali. Dapat A. H, mali. L, mali. G, mali. F, mali. J, mali. Okay, C, mali. A, dapat. Okay, A. Okay, I, mali. Next. A. G, mali. Next. A. A. F, mali. Next. A. B. L, mali. Okay, next. A, B. A. B. C. Oh. C. A. E, mali. No, next. Oh. Gila. A, B, C, J, mali. Next. Lucas. A. Okay, mali. Next. Okay, next. A, B, C, D, D. Yes! Mali. Ala, malapit na yung E. Okay, Kukong. A, B, C, D, L, mali. Next. Kukong, next. Okay, Amber. Kaya, Amber? Kaya? Okay. A, B, C, Inai. L, mali. Next. Bibe. Uy, ang galing ah. Iya, hanggang ilang yata. Ala. Tandaan nyo. Ay, mali. Ayun, okay. Okay. A, B, C. Ala. Uy, ang galing ah. E, F na, F. Ay, ala. F. A, B, C, D, E, F, G. Ay, G. Oh, wala maingay kung saan yung G. H, mali. Okay. A. Mali. D, mali. Next. D, E, F, G, H, I. Next. J. Oh, wala maingay. L, mali. Oh, takpan mo. Sayang. Sino? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Last, kunin mo yung tig 200. Tapos Catherine, kunin mo yung 800. Bye-bye!